बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 10 अगस्त 2022 से आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इन अहादीस मुबारका से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब इसके पास अमानत रखवाई जाए तो इसमें खयानत करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इन अहादीस मुबारका की सही रूह को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमे इंसदाद मंशियात ने 2 गैर मुल्कियों को मंशियात रखने के इल्ज़ाम में जद्दा में गिरफ़्तार किया है। मुल्ज़मान के कब्ज़े से 20 किलोग्राम नशावर पाउडर क्रिस्टल बरामद हुआ है। सऊदी अरब के अहम सरकारी ज़राए के मुताबिक महकमे इंसदाद मंशियात का कहना है कि दोनों गैर मुल्की अफराद पाकिस्तानी शहरी हैं। कवानीन के मुताबिक इनका केस मज़ीद कार्रवाई के लिए सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के इदारे में मुल्ज़मान से मज़ीद तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद इनका चलान क्रिमिनल कोर्ट को भेजा जाएगा, जहां कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में मंशियात के लिहाज से जो सज़ाएँ हैं जो बहुत सख्त हैं, जिसको अच्छे तरीके से गैर मुल्की और सऊदी शहरी जानते हैं, उस पर अमल किया जाएगा। गैर मुल्की अफराद चाहे किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ हो, इस तरह के ममनुआ और घिनौने कारोबार में किसी भी लेवल पर आप शामिल ना हों। जो भी कोई सामान किसी से सऊदी अरब में रहते हुए भी आप लें, उसके बारे में मुकम्मल छानबीन कर लें कि इसमें कोई ऐसी ममनुआ अशिया तो शामिल नहीं जिस पर सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे आपको गिरफ़्तार कर लें, जो कि बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है, जबकि नाजुक केसेस में भी नुमायां कमी देखी जा रही है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में कोरोना से मुतल्लिका हालात बहुत तेज़ी से बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब में 145 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए, जबकि 207 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से मज़ीद जो इतलात आई हैं कि 2 अफराद का कोरोना की वजह से इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब से कोरोना पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर सऊदी अरब में फैला, कोरोना की वजह से सऊदी अरब में 9,263 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन में नाजुक केसेस की तादाद भी 100 से कम यानी 94 के करीब रह गई है, जिसका सऊदी अरब के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में इंतहाई निगहदाश्त के सेक्शन में इलाज किया जा रहा है। सऊदी अरब में इस्तेमाल होने वाले एहराम से मुतल्लिका एक ताज़ा तरीन अपडेट आई है, जिसमें बताया गया है कि एक अहम इदारा जिसका नाम मवान है, वो हज 1943 में इस्तेमाल होने वाले एहराम की चादरों के दोबारा इस्तेमाल के लिहाज से मंसूबा बना रहा है। मवान ने कहा कि एहराम की चादरों से दोबारा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जिसका आगाज़ हाजियों के ताउन से किया गया है। हुज्जाज कराम से दरख्वास्त की गई थी कि वो इस्तेमाल शुदा एहराम इनके हवाले करें। इन्हें बताया गया था कि एहराम की चादरें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए इन्हें क्लीनिंग यानी सफाई सुथराई सैनिटाइजिंग के मराइल से गुजारा जाएगा। सऊदी अरब के अहम इदारे ने कहा कि जमा शुदा एहरामों की दर्जाबंदी की जाती है। एहरामों को साफ़ सुथरा करने के बाद सैनिटाइज करने के साथ ही साफ़ सुथरे थैलों में पैक किया जाता है। ऐसे एहराम जो ख़राब हो जाएं, इन्हें ठीक करने की भरपूर कोशिश की जाती है। याद रहे, हज सीज़न 1443 यानी गुज़िश्ता हज के दौरान एक मुहिम का आगाज़ किया गया था, जिसके तहत हाजियों के हलकों में ये शऊर बेदार किया गया कि हज में इस्तेमाल होने वाली एहराम की चादरें मामूली काविश की बदौलत दोबारा काबिल इस्तेमाल हो सकती हैं, और इस बड़े सरमाए को जो इसमें पहले ख़रीदने के लिए दोबारा से इस्तेमाल किया जाता था, उसे अब बचाया जा सकता है, जिससे अवाम के लिए खुशहाली आएगी। याद रहे, इस साल हज के लिए तकरीबन 10 लाख अफराद ने हज की सआदत इस साल हासिल की है,
تو ایک حاجی کے پاس 2 احرام کی چادریں ہوتی ہیں تو 20 لاکھ چادریں دوبارہ سے استعمال کے قابل ہو جانا سعودی حکومت کا بہترین اقدام ہے، جسے سوشل میڈیا پر بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے کہا گیا کہ منگل 9 اگست 2022 کو مملکت میں سب سے زیادہ گرمی دمام میں ریکارڈ کی گئی، جہاں ٹیمپریچر 49 سینٹی گریڈ تک چلا گیا ہے۔ قومی مرکز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ گرم ترین شہروں کے حوالے سے الحسا وادی دواسر کا دوسرا نمبر رہا، جبکہ درجہ حرارت 48 سینٹی گریڈ رہا۔ 47 سینٹی گریڈ کے ساتھ تیسرے نمبر پر القصومہ کا علاقہ آیا ہے۔ قومی مرکز محکمہ موسمیات نے توجہ دلائی ہے کہ عسیر، نجران، باہا، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ میں پہلے گرد آلود ہوائیں چلیں گی، اس کے بعد کہیں ہلکی اور کہیں درمیانے درجے کی بارش متوقع ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ اگلے 10 سے 15 دنوں کے دوران دوبارہ سے سعودی عرب میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ نشیبی علاقوں میں کافی زیادہ بارشیں ہوں گی۔ سعودی عرب میں جدہ پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ غیر قانونی طریقے سے رقم کو دوسرے ملک میں ٹرانسفر کرنے والے ایک غیر ملکی شخص جس کا تعلق اسپین سے ہے، اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے قبضے سے 3,05,000 ریال برآمد کر لیے گئے ہیں۔ جدہ پولیس کا کہنا ہے کہ غیر قانونی لیول پر رقم کو دوسرے ملکوں میں بھیجنے والے غیر ملکی افراد کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ اس نے تجارتی کمپنی کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرائی اور غیر قانونی طریقے سے کمپنی کے اکاؤنٹ سے رقم بیرون ملک بھجوائی۔ اکاؤنٹ میں جو رقم جمع کرائی تھی وہ نامعلوم ذرائع سے حاصل کی گئی تھی۔ اس کے بارے میں اس سے تفصیلات دریافت کی جا رہی ہیں۔ جدہ پولیس نے مزید بتایا کہ اسپینی شہری کے قبضے سے 3,05,893 ریال برآمد ہوئے۔ اسے قانونی کارروائی کے بعد سعودی پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ یاد رہے جدہ پولیس نے جولائی 2022 کے دوران اس قسم کے ایک اور مصری شہری کو بھی گرفتار کیا تھا، جو کہ ایک تجارتی ادارے کا بینک اکاؤنٹ استعمال کر رہا تھا اور دوسرے ملکوں میں اسے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر کارروائی کی گئی ہے۔ 17 جولائی سے لے کر 24 اگست تک وقفے سے طائف میں شہاب ثاقب کی بارش کا موسم شروع ہو جاتا ہے، جسے دیکھنے کے لیے ملک بھر سے شائقین وہاں پہنچتے ہیں۔ فلکی علوم کی کمیٹی نے کہا کہ شہاب ثاقب کی بارش کا نظارہ گرنے کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ 17 جولائی سے 24 اگست تک وقفے سے طائف کی پرفضا مقام پر بہترین لیول کا آسمانی نظارہ رات کو دیکھا جاتا ہے، جس میں رات 12 بجے سے صبح 4 بجے تک تقریباً 150 شہابیے دیکھے جائیں گے۔ شہابیوں کی بارش کا نظارہ کرنے کے لیے دوربین کی ضرورت نہیں ہوتی اور آسانی سے آنکھ کے ذریعے ان کو کثرت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ دلکش نظارہ ہوتا ہے، اسی لیے طائف کے مخصوص ہوٹلز میں تقریباً بکنگ مکمل ہو چکی ہے۔